Assalamu alaikum dear students. This is class 7th, subject General Science. Topic is transportation in plants and animals. In our previous lecture we have discussed the introductory part. We have read that in case of animals there is a definite organ system which is known as circulatory system, with the help of which the transport of all materials takes place. But in case of plants there is no such system. Then how does the transport of materials take place in plants? There must be an alternative system with the help of which transport of materials could take place. There are two types of plants: unicellular plants and multicellular plants. Unicellular plants means the plants whose body is made up of only single cell. वो plants जिनकी body सिर्फ एक सेल से बनी हुई है. यूनि मीन्स वन, सेल मीन्स सेल. जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई है उनको हम कहेंगे यूनिसेलुलर. फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, Spirogyra. These are the examples of unicellular plants. Then there are multi. Multi means many. That means it is the opposite of unicellular. The plants whose body is made up of many cells, whose body is made up of more than one cell. For example, the plants which are around us, they all are multicellular. For example, chinar tree, apple tree, mango tree, poplar tree. So these are the examples of multicellular plants. In unicellular plants, the movement of materials, the transport of materials take place through the process of diffusion. In unicellular plants, the movement of molecules or the transportation of materials take place through a process that is called a diffusion. For example, अगर हम किचन में कोई भी गुज़ा पकाते हैं तो हम उसकी जो खुशबू है दूसरे कमरे में भी महसूस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी जो वो बू है, उसकी जो खुशबू है वो बाकी कमरों तक पहुंचती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. इसी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसी डिफ्यूजन की वजह से ही, यानी डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन. को इन केस ऑफ यूनिसेलुलर प्लांट्स, हाउ does the movement of materials take place? We can say that in unicellular organisms the movement of materials can take place through the process of diffusion. Diffusion means movement of molecules from higher concentration to lower concentration. और ये मोमेंट तब तक कंटिन्यू रहती है जब दोनों की until they are evenly spread out, जब तक बराबर कंसंट्रेशन बराबर हो तो तब तक ये डिफ्यूजन कंटिन्यूसली चला रहता है. लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है. ये जो डिफ्यूजन है ये बहुत स्लो प्रोसेस है. इट्स वेरी स्लो प्रोसेस. अब ये चूँकि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट जो है इनकी बॉडी बहुत कम्प्लेक्स होती है, इनका स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स होता है. ये डिफ्यूजन जो है चूँकि डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है, इस प्रोसेस की वजह से इस मल्टीसेलुलर प्लांट्स की बॉडी तक मोमेंट सारे मॉलिक्यूल्स, सारे मटेरियल्स नहीं पहुंच पाते हैं. सो ये यहाँ ये नहीं चलेगी. डिफ्यूजन यहाँ पर नहीं चलेगी. क्यों? कहाँ पर? मल्टीसेलुलर प्लांट्स में ये नहीं चलेगा. फिर वहाँ पर कैसे? मिसाल अगर हम अपने घरों की बात देखेंगे, हमारे घरों में पानी पहुँचता है कैसे? पाइप्स के ज़रिए. वो नेटवर्क ऑफ पाइप्स, देयर इज़ नेटवर्क ऑफ पाइप्स थ्रू द हेल्प ऑफ विच water is supplied in our homes, water reach in our homes. Similarly अगर हम प्लांट्स, मल्टीसेलुलर प्लांट्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है
تو یہ روٹس ہے، ان روٹس کے بیچ میں یہ سٹم ہے، یہ برانچز ہے، ان برانچز کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی پائپ لائنز ہے. ان پائپ لائنز کے ذریعے نیچے سے پانی اوپر کی طرف چلا جاتا ہے، اوپر جو لیوز میں فوڈ تیار ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے. یہ دو قسم کی پائپیں ہوتی ہیں، دو قسم کی چینلز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے زائلم اور دوسرا ہوتا ہے فلوئم. انہی دو پائپس کے ذریعے، انہی دو چینلز کے ذریعے ان ملٹی سیلولر پلانٹس میں مومنٹ آف مٹیریل ہوتا ہے. یہ زائلم جو ہے یہ اٹ از ریسپانسبل فار دا مومنٹ آف واٹر. دس فلوئم از ریسپانسبل فار دا مومنٹ آف فوڈ. چونکہ واٹر جو ہوتا ہے وہ زمین میں ہوتا ہے، روٹ ہیئرس کی مدد سے پلانٹ اس کو ایبزارب کرتا ہے. پھر اندر یہ پائپ ہوتی ہے، جس کو ہم زائلم کہتے ہیں. اس زائلم کی وجہ سے یہ پانی تمام باڈی کے تمام ایریل پارٹس تک چلا جاتا ہے. ایک اور پائپ ہوتی ہے جس کو ہم فلوئم کہتے ہیں، وہ لیوز میں فوڈ جب تیار ہوگا اسی فلوئم کی وجہ سے وہ تمام باڈی کے تمام پارٹس تک چلا جاتا ہے. سو دیز زائلم اینڈ فلوئم دیز آر کالڈ کنڈکٹنگ ٹیشوز. دیز آر دی ایگزامپلز آف کنڈکٹنگ ٹیشوز بیکاز through these conduction of water and food takes place. That is why these are known as conducting tissues. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پلانٹ میں دو قسم کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اپورڈ مومنٹ آف واٹر اینڈ منرلز، جو زائلم کی وجہ سے ہوتا ہے. تمام کیونکہ واٹر جب زمین سے وہ ایبزارب کرتے ہیں اس میں منرلز بہت ہوتے ہیں، تو یہ پہلا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے یہی مومنٹ آف واٹر اینڈ منرلز جو زائلم کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے مومنٹ آف فوڈ مٹیریلز جو پلانٹس میں تیار ہوتا ہے، جو سینتھسائز لیوز میں ہوتا ہے، پھر باقی پارٹس تک چلا جاتا ہے اسی فلوئم کی مدد سے. تو یہ تھوڑا بہت آج تھا، کل ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ٹرانسپورٹ آف فوڈ اینڈ منرلز. شکریہ، خدا حافظ.